Agustin for 3. Wala. Nakuha ni Nieva. Umikot. Foul counted. Shot counted by number 27. Ang mananabas, Roger Nieva. Roger, Eto na. Shoutout kay Princess Mika Ikokuya. Shoutout naman kay Lucas at Patrick ng Berminex. Bola ng Asa Pilipina. Shoutout kay Marlon, cash out na naman. Kuya Carl. Kuya Carl. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nakobera na. Ay, lumapit ka. Congratulations. Ayun na nga.